السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب pour communiquer en français. غادي نشوفوا هاد الدرس ديال production de l'écrit. غادي نشوفوا mettre en ordre un texte à caractère explicatif, la page 88 unité 3. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا. قلنا mettre en ordre un texte à caractère explicatif. غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي سيبور j'observe et je découvre support A support B. غادي نحاولوا نقراوهم نجاوبوا على لي كيسيون ونعرفوا كيفاش ممكن نديروا l'ordre ديال un texte à caractère explicatif. Le support A. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. Les ordinateurs sont des machines. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes. Écriture de texte, jeux vidéo, Internet. Au début, elles servaient à calculer. Support B. Les ordinateurs sont des machines. Au début, elles servaient à calculer. Aujourd'hui, on les utilise pour des choses différentes, écriture de texte, jeux vidéo, Internet. On effectue ces opérations grâce à des logiciels et à des applications. إذا كما شفتوا عندنا في support A و support B عندنا نفس les phrases ولكن غير في support A مخربقين وفي support B هما هادوك. نمشيو لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول قالك دو كومبيان دو فراز شاكان دي دو سوبور سو كومبوزيل. اذا شحال فيهم ديال لي فراز؟ فيهم 4 ديال لي فراز. اذا شاك سوبور كونتيان 4 فراز. السؤال الثاني قالك اتون لي ميم فراز دون لي دو سوبور. اذا شنو نكتبو؟ وي لي دو سوبور كونتيان لي ميم فراز فيهم نفس الجمل. السؤال 3 كيل ديفيرونس y a-t-il entre les deux supports. اذا شنو الفرق بيناتهم؟ إذا كما تلاحظوا بأن le support A est en désordre و le support B est ordonné. support B هو مخربق en désordre غير مرتب و le support B مرتبين. الجمل هما هادوك. السؤال 4 dans quel support les phrases sont-elles bien ordonnées. إذا فين هما الجمل اللي مرتبين في أين support؟ إذا dans le support B. Je m'entraîne pour avoir un texte cohérent. Je mets en ordre les phrases suivantes en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. Pour assurer le nettoyage, l'aspirateur est doté d'un pompe à air qui aspire la poussière et d'un sac qui permet de stocker cette poussière. Cet appareil électrique sert à nettoyer les tapis et les sols. L'aspirateur est un appareil électroménager. On l'utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. إذا باش غادي نبداو بهاد لاباراي ولا السمية ديالو. إذا نعرفوه هو l'aspirateur. إذا l'aspirateur est un appareil électroménager. فين تنستعملوه؟ On l'utilise de plus en plus dans nos maisons en ville. شنو تيدير لينا هاد لاباراي إلكتريك؟ إذا cet appareil électrique sert à nettoyer les tapis et les sols. إذا تتصلح لينا تنيطويو بها لي طابي و لي سول. شنو هي الخدمة ديالها؟ لو مود دومبلوا ديالها. Pour assurer le nettoyage, l'aspirateur est doté d'un pompe à air qui aspire la poussière et d'un sac qui permet de stocker cette poussière. إذا هادو هما الجمل حاولنا نديرهم en ordre. نمشيو للجو m'exprime. قالك j'écris en ordre les phrases suivantes pour avoir un texte cohérent. On le trouve dans presque tous les foyers et nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers et nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. إذا نمشيو للجملة الأولى. بالنسبة Le téléviseur est un appareil présent dans tous les foyers. إذا كاين في tous les foyers هو le téléviseur. Elle nous permet de suivre des émissions variées et motivantes. Elle nous permet aussi. Elle nous permet aussi de nous instruire et de nous documenter sur différents sujets. إذا فين تنوجدوه بزاف؟ تنوجدوه في كاع لي فوايي. On le trouve dans presque tous les foyers. إذا راه on le trouve dans presque tous les foyers راه مذكور عندنا في لا بروميير فراز. إذا فاش قالوا لنا présent dans tous les foyers بحال هاد لا فراز هادي غير عاودوها لنا في الآخر وصافي.
هذا هو النص ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال ميتر اون اوردر ان تكست ا كاركتر اكسبليكاتيف. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه، مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.